मगर इस दिल में क्या है सोचना। दिल के इस कोने पर राह में तू मगर इस दिल में क्या है सोचना। आदमी हमसे ये पूछे प्यार किसको कहते हैं बोलो ना। आदमी हमसे ये पूछे प्यार किसको कहते हैं बोलो ना। এতক্ষণ যা শুনছিলেন সব ছিল আবেগের কথা, এখন বলছি বাস্তবতা। বেশি টাকার বিনিময় ভালো ফাস্ট ফুডে খাওয়া হয়, মেয়েরা তাকে ভালোবাসা কয়। টাকা পয়সা ফুরালে মেয়েরা যে যায় চলে, ছেলেদের পুরো আঙ্গুল দেখিয়ে। লোকে আমারে শুধায় মানুষ কেন ধোকা খায় বলো না। লোকে আমারে শুধায় মানুষ কেন ধোকা খায় বলো না। বিয়া হইছে তাতে কি, হলুদে তো এসেছি, বসেছি